Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, ячи маҷбурам кардам ин видео рафтун бикунам, партом дар ютуб бибинен, ям номардо бибинан, номардо. Дар ютуб як видео дидам нав, як занака меқаванд дар мошин. Мега барои чи ресторан рома танц кардӣ, барои чи пива хӯрдӣ? Во мегӯяш ки хамара фирӯз овар гапа мегрезонанд, во метарсанд, ам занака зулм кардесан, камераш кардесан, ам занаки тоҷика шумо камера карден, ма шумода хитоб дорам. Ам занака камера карден, фикр накарден ҳоли ам занак чӣ мешава? Ай Аллоҳ, наметарсен шумо? Пагав занака ки мегира баъд? Пага агар шумо ҳам кунад ҳамин видеоро бибинад дар ютуб ку, ҳамун занака бо талоқш мекунад. Вақте мепурсаш барои чӣ омадӣ кор, мега коркунӣ омадам Тоҷикистон, зана мега ман коркунӣ омадам, ой марда мега ки о маладес, хуш омадӣ, на маладес, о коркунӣ омадӣ, маладес. Ту бояд нангат бияе, ту бояд обои чашмат бирезад ки зани тоҷика бинӣ ки Россия коркунӣ омадеса, байлатай сафез. Мо марда кем дар Россия қадар азоб он метан кофиро, ин занака ҳолиш чӣ мешава? Ту чӣ ба камераш мегӯӣ занака мепардозӣ? Ту обрӯи миллати тоҷика бу резонде шумо, мефаҳмед? Баъд мега ки моро узбеко дашно мекунанд, моро чеченшон албат субҳаналлоҳ. Хито худтон шарманда кардесед. баъд узбеко душмонтон мекунанд, чеченсон мепаронандтон, мекушандтон, доғистоно шаҳиз, қирғизо шаҳиз, қазоқо шаҳиз, шармандамон карден, обрӯмон резондед. Наву тоҷики бадбахт дига тоҷика буда кор фармояд, дар дасти уруз дода паронда да пош. Тоҷики хича гирифта беобрӯ кардеса. Химуна беобрӯ кардесем, албатта дига беқадр мешем дига. Дар куҷое бирем дига беқадрем дига. Дар ютуб парда занаки тоҷика куҷода номузи ту? Мусулмонам хеле кор мекунад. Ҳазрати Умар вақте ки хабар омад ки як зана поҷоҳи Рум гирифта асир гирифтастш, ҳазрати Умар нома навис. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим, нома аз Умар ибн ал-Хаттоб ба саги Рум. ин зани мусулмоне ту асир гирифтаиш, озодш ки агар озодш нами қасам ба Аллоҳ ончунон лашкаре мекунам ки аввалаш дар пеш қазита, охирш дар Макка Мадина. мегӯяд оншон ларзаш ки дарҳол бигирен зана озод кен барава. На ира мардӣ меган. Шумо занака мегиред камера мегиред дар ютуб мепартоед, айхло наметарсен шумо. Ту бояд мефти камераш намекардӣ, ту ақл надорӣ ту. Ҳазрати Саъдӣ гуфтанд калонсолӣ нест, калон ақлист. Бо ту нагӯ ки ман кӯдактро насиҳат кесам. Калон ақлист гуфт. Агар ақл надошта бошӣ, ман туро мефаҳмонам ки чок мекардӣ бояд. ту бояд ӯ занака мегирифтӣ, насиҳатш мекардӣ. Барои чӣ омадӣ? Тура чӣ маҷбур кард аз чӣ омадӣ? Чӣ проблема дорӣ? Шу надорӣ? Бирен шуш биковен, як шуи мусулмон шуи шуш битен. Ай субҳаналлоҳ, шумо чӯ кардесен? Зани тоҷика тен беобрӯ кард парфсе. Ту хоҳар рехта камера карда. Дарак доред ту? Ту го хоҳар рехта камера кард дар ютуб партофтӣ. Занака не. Вақте ман видеоро тамошо кардам, номи ӯ видео Беваи тоҷик шармандагии 2016. ин видеода ман барои зана шарманда наштам, ман барои шумо шарманда шудам ки шумо моро шарманда кардем. Занака насиҳатш мекунӣ, ай худо дурай насиҳатш мекунӣ. ин арақ худи ту арақ болай наки гора, тура беқадр мекуна, тура беобрӯ мекуна. Насиҳатш мекардӣ. Астағфируллоҳ. Ман тура хоҳари азиз, апаи азиз, каси азиз ман тура мегӯм, агар ту ҳамин видеоро дидаста бошӣ. Абдуллоҳ ибни Умар мегӯяд як хизматгораш гуноҳ кард. дарҳо милисам коргарои ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар дастгир кардани гунаҳгор оварданд пеш ҳазрати Абдуллоҳ. зани Абдуллоҳ гуфтанд ин коргар гуноҳ кард. ҳазрати Абдуллоҳ дарҳол мехост ки одобш диҳад. ки ин хизматгор гуфт, ай Абдуллоҳ, гуфт, оё бори ту гуноҳ накардаӣ? Гуфт бале, гуноҳ кардам. Гуфт худо туро дарҳол зад? Гуфт на, назад. Пас ба ман фурсат де, ман тавба мекунам, дига намекунам ин кора. ҳазрати Абдуллоҳ бахшид, гуфт бира. дуюм бора бо гуноҳ кардам ин мард. бо дастгириш кардам, бо оварданаш. ҳазрати Абдуллоҳ бохост ки бо одобш битад. боз ин мард гуфт, ай Абдуллоҳ, гуфт, оё боре гуноҳ накардаӣ? Гуфт гуноҳ кардам. оё худо ба ту азоб дод? Гуфт на, азоб надод, ба ман фурсат дод.
که من توبه کنم. پس به من فرصت، من توبه میکنم، از اصلاح میشم که این کارو نمیکنم. باز سیم باره با همین کنار کرد. باز دستگیر شدم، با پیش حضرت عبدالله آوردنش. حضرت عبدالله گشت نگاهش کرد، این مردی سیم بار گناه کرد، سرش خم با چهره حضرت عبدالله نگاه نمیکنه، هیچ چیز نمیگه. حضرت عبدالله گفت ای مرد، گفت هر وقت اون سخنی که میگفتی چرا امروز نمیگوی؟ دست هم دستش آورد گفت ای عبدالله، گفت قسم به الله، گفت شرم میکنم، گفت شرم میکنم، یکم بار گناه کردم، دوم بار گناه کردم، سوم بار گناه کردم، شرم میکنم که دو با طلب بخشی پرسم تو. ای زن، از خدا بترس تو. امروز این مردها تو را کمر کردن پرتافتن، با تو چشم اینا بگریزون ببره گناه کنی. تو میگی آدم از آدم شرم کرده، تو از خدا شرم کن. نخواد تو بدون درون رستوران عرق بنوشی تنس کنی. تو زنی، تو گوهری، تو خدا به قدر میکنی. قدر شما را اسلام چقدر بالا کرد. شما مادرین، با دخترچه داشته. ای خدا بترس. و شما مردها، من شما را میگم ای الله بترسین. این خیلی کامرا نکنین، نپردین زن تاجیکا که جدا ایمان اسلام شما. بعد یکی ما را ازبکو دشنا میکنن دیگر رو ای بخیتون میفهمین. او قمرده که این شهر بچه این در تاجیک بینید، در همین روسیه مسکو تاجیک بودا فن کرده است، کارش میفران سمش نمیتا. برای نام ویروس و نام بدبخت را به قبیم بزنین که چی بده تاجیک خطا میزنی کارش میفرمانی سمش نمیتی. نه اینا مرده میگه شما موژیک هسته. همون زنه شما رفته که فیروز مرا آورد، چرا نمونه فیروز زنه میگیری به قبه شده شبش کنی با این کاری که زنه گفته رستوران آورده فنش کرده. او شیطان عیسی پیغمبر صلی الله علیه و آله واسه خدا پناه طلب کردن از شیطان های عیسی. اصحاب حیرت دموندن، گفتن ای پیغمبر، شیطان از عالم جن میشوه؟ ای عالم انس خیلی چگونه؟ پیغمبر گفت شیطان در روی زمین، شیطان های انسی آنچنان در روی زمین بسیار که شیطان جنی اونگونه نیست. شیطان های انسی نمیاد میگیرن زنای توچه رستوران میبرن، دیسکوتک میبرن، میگیرن عرق نوشیشو میبرن. همین شیطان های انسی هم یک گپ زنی کم داره بگو خدا بده در یه سلفی و خوبین میکن. استغفرالله. ای الله بترسین، نام ملت تاجیک پس نزنید. وقتی که بلیط میگیریم وطن میریم تاجیکستان، چقدر قبط گوش میگیریم که ما وطنمون میریم، پیش زن فرزند، پیش پدر مادر. تاجیکستان چقدر آباد چیسته. ایموش ما به قدر منقدسه یک جا دیگه در پیش سرمون بلند کرده نمیشه، در پیش ازبکو، در پیش چچن ساکین خیلی شرمنده منقدسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که مسلمان برای مسلمان مثل آشیانه هاست. امروز یک متر، 2 متر، 3 متر ایش در قوا ایش ایستادگی مسلمان همچنان است. همون 1 متر چپک دیگه هم متر در تم میزنه. امروز شما ما رو هم خیلی کدسین. نخواد تو بخیر زن تاجیکا کامera کن در یوتیوب پارتو. استغفرالله. السلام علیکم و رحمت الله.